bila kita nak buat manufacturing overhead variance, you need to segregate dulu, asingkan dulu your fixed manufacturing overhead and your variable manufacturing overhead. So for the calculations in your variance analysis nanti, bila kita buat variance untuk MOH, there'll be two different variance lah, which is fixed manufacturing overhead variance and variable manufacturing overhead variance. Okay, alright. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, untuk direct material variance kita ada price and quantity. Alright, so price tu we are relating the variance tu dari segi harga lah, harga bahan mentah. Okay, and quantity tu ialah bahan mentah, quantity bahan mentah yang digunakan. Alright, and then kalau direct labor pun kita ada price and also quantity. Okay, tapi don't get it wrong, sebab bila price and quantity untuk direct material, kita tahu we are actually referring to the direct materials. Tapi bila when it comes to labor, the price and quantity dia tak ada kaitan dengan direct material dah, sebab this is labor, right? So price dekat sini merujuk kepada rate. Okay, so price tu sebenarnya ialah rate ataupun kadar yang you bayar kepada buruh kamu, and quantity ni is actually berapa lama dia bekerja. So selalunya kalau labor, we are referring the quantity as hours lah. Okay, merujuk kepada berapa jam kita bekerja. Okay, so price and quantity untuk direct labor variance dengan price and quantity di direct material variance adalah benda yang tak sama ya, berbeza. Okay, so you need to be very careful for that. Okay, lepas tu untuk overhead variance, kalau untuk variable, kita ada expenditure dan efficiency. Expenditure is perbelanjaan, efficiency ialah kecekapan. Okay, cekap belanja. Okay, belanja cekap. Alright, and for fixed overhead, kita ada volume and also budget. Okay, so awak kena ingat lah, sebab setiap satu ni cara kira dia berbeza dan dia ada formula dia yang berbeza. Okay, untuk topik ni kita ada dua method untuk kira. I'm going to show you both methods. Okay, so tidak ada restriction which method that suits you, you akan guna. Sebab dalam soalan nanti dia tak akan cakap dengan kamu, it's not like topic 4. Kalau topic 4 dia akan bagi tahu you need to use mathematical equation method ataupun awak kena guna contribution margin method, tak. Untuk topic 10 ni kita ada dua method. Okay, satu guna formula, satu lagi kita guna rajah. So you boleh guna mana-mana pun sebagai cara untuk kira dan untuk jawapan. Sebab nanti bila exam, dua-dua kaedah tu akan diberi markah yang sama. Okay, cuma cara nak pilih kaedah yang mana tu, it's up to you. Madam tak ada restriction. So there's no such thing as you kena guna formula saja. Madam tak bagi you guna ni, no. Okay, you can use any method. Okay, you boleh pilih lah either or mana-mana yang you nak pilih. As long as you rasa benda tu lebih mudah untuk you, so you pilih kaedah yang tersebut. Okay, so this is definition for standard costing. So standard costing kita tahu ialah predetermined unit cost. Okay, so bila kita sebut predetermined unit cost, actually dia relate balik dengan apa yang kita belajar di topic 5, which is actually your POR. Okay, sebab bila kita sebut predetermined tu maksudnya kita sebenarnya mengira POR. Okay, so standard costing values its manufactured products with a predetermined material cost, a predetermined direct labor cost, and also a predetermined manufacturing overhead cost. Okay, alright. So apa kegunaan standard costing? Okay, standard costing seperti mana yang kita tahu, dia adalah satu base atau satu asas yang kita gunakan dalam decision making. Okay, you want to decide on something sebab you kena faham bila kita buat MA, benda tu belum berlaku. It's not like FA. FA tu benda tu dah jadi, urus niaga tu dah berlaku and kita catat berdasarkan dokumen yang kita issue semasa urus niaga berlaku. Tapi bila kita buat MA, it is something projected earlier. Maksudnya benda tu awak rancang dari awal untuk dibuat di satu masa yang akan datang. So benda tu tak berlaku lagi. Okay, so that is why most of the time kita tak boleh guna actual costing sebab benda tu tak jadi lagi kan. So bila tak jadi lagi, there's no such thing as actual costing. You tak dapat lagi dia punya cost sebenar.
So the nearest to your actual costing is actually your standard costing. Okay, so standard costing tu penting sebab kita akan guna cost yang kita kira tu untuk buat decision making. So bila kita buat decision making tu, kita boleh decide how to produce the product and how we price our product. Sebab kita tahu costing ni penting nak tentukan berapa banyak produk yang kita nak keluarkan. Okay, lepas tu apa perubahan yang kita nak buat kepada produk yang telah kita rancang untuk keluarkan, and kita kena tahu juga berapa harga kita nak letak pada produk tersebut. Okay, these are the decision that you need to decide before the product is produced. Okay, so by using standard costing, we are able to do the decision making. Alright, okay, and then kita boleh guna standard costing tu untuk monitor manufacturing. This is very important sebab bila kita sebut standard costing, that means standard tu boleh digunakan untuk satu jangka masa yang panjang. So you boleh gunakan dia sebagai benchmark lah untuk memantau. Monitor is memantau. Okay, sekiranya berlaku satu variance yang sangat besar, variance tu maksudnya, okay, I projected my standard costing is 10. Tiba-tiba the actual costing pergi sampai 20. Beza antara standard costing dengan actual costing tu sampai RM10 contoh. So bila you buat variance ni, nilai awak kira perbezaan tu adalah dalam RM. Dia tak ada perbezaan dalam unit lain. Semua dalam RM. Sebab kita nak mengira cost. Okay, so bila cost yang kita kira dan kita banding, when I say variance, maksudnya you akan bandingkan standard costing tu dengan the actual costing. So bila berlaku variance yang sangat besar, awak kena monitor lah sebab you nak kenal pasti apa masalah yang berlaku dalam pengeluaran. Okay, so lepas tu kita boleh guna standard costing tu untuk performance measurement. Okay, nak tengok whether you are actually, dia sebenarnya indicator lah. Nak tengok whether actually your production tu ikut tak apa yang dah dirancang oleh management semasa budget dibuat. Kalau tak sama dengan budget ataupun kurang dari budget, why? Kalau tak sama dengan budget dan terlebih dari budget, you need to know why. Okay, so that is why standard costing is very, very important in production sebab kita akan dapatkan nilai tu lebih awal, even before the production starts. Alright, okay. So ini calculation untuk standard costing lah. Okay, standard costing ni kalau awak tengok untuk direct material, kita nak kira tu kita guna standard price darab standard quantity. Okay, SP means standard price. Quantity, SQ ialah standard quantity. Okay, so how do you get SP and how do you get SQ? Kalau awak tengok dia punya formula tu, okay, we are using estimated values, alright? So yang kalau kita nak dapatkan standard price, okay, kita kena ambil anggaran atau budgeted direct material cost, kita akan bahagikan dengan estimated direct material quantity. So you have the standard price for one unit. Okay, standard price for the product. Okay, so kalau awak tengok sebenarnya dia lebih kurang macam kita kira POR. Cuma POR tu sebab you nak cari untuk MOH. Sebab tu dekat atas ni awak akan guna estimated MOH. Tapi now I am not doing estimated MOH. I am doing direct materials standard costing. So bila direct materials standard costing tu, you kena faham lah. Kalau saya nak cari standard price, okay, apa yang saya perlu cari? I need to find the estimated direct material cost. Maksudnya berapa anggaran direct material cost untuk production seluruh produk tersebut. I kena bahagikan dengan berapa anggaran unit bahan mentah yang digunakan. Okay, so saya akan dapat harga standard, okay, standard price untuk satu unit. Okay, kalau saya nak cari standard quantity, okay, per unit, I need to find the estimated total direct material, okay, yang digunakan. Saya akan bahagikan dengan estimated unit produce. Okay, contoh dekat sini, let's say the estimated total direct material is 1000 kg. Okay, so bila 1000 kg, you nak cari estimated unit produce, you bahagikanlah dengan berapa unit produce yang
you buat. Okay, so let's say the total direct material use is 1000 kg, and the projected ataupun estimated unit yang kita nak keluarkan ialah 100 unit. So maknanya standard quantity untuk satu barang ialah 1000 kg bahagi 100. Okay, so 1000 kg bahagi 100, that means untuk satu unit barang is 10 kg. That is standard quantity per unit. Alright, so untuk dapatkan ini standard quantity per unit. Okay, so untuk dapatkan standard quantity, okay, you akan ambil apa yang you kira tadi tu, which is standard quantity per unit. You akan darab dengan actual unit produce. So kalau you tengok sebenarnya di sini nampak macam kita kira applied MOH kan. Cuma beza applied MOH, you akan ambil ni POR, you darab dengan actual basis. So sebab kita sekarang ni buat direct material, so nak cari standard quantity, that means you need to find the standard quantity per unit, you akan darab dengan actual unit produce. Okay, so that is for your direct material. Alright, saya tahu kalau saya explain sekarang ni macam blur-blur, tapi you just need to understand first lah. Okay, tengok dulu. Alright, okay, so next you have the standard rate. Okay, standard rate ni kita nak tahu kadar untuk buruh. Okay, direct labor. So untuk direct labor, kalau nak dapatkan standard rate dia, awak kena cari estimated labor cost. You kena bahagikan dengan berapa jam dia bekerja. So saya dapat standard rate untuk satu buruh. Okay, standard rate yang digunakan untuk mengeluarkan satu produk. Alright, and then kita nak kira standard hours. Okay, first you need to find the standard hours per unit dulu. So the standard hours per unit, you need to find the estimated labor hours. Kena cari berapa anggaran jam buruh yang digunakan, and kita akan bahagikan dengan estimated unit produce. So let's say jam dia 1000 jam, lepas tu produk yang dikeluarkan 1000 juga. So maksudnya untuk keluarkan satu unit barang, okay, standard hours dia ialah satu unit. Okay, itu standard hour per unit. So nak cari standard hours, you need to use that standard hours per unit, you akan darab dengan actual unit produce. Okay, so that is for your direct labor. Alright, so untuk variable MOH and juga fixed MOH, okay, kita akan guna standard rate and standard hours. Lepas tu fixed MOH pun kita akan guna standard rate and standard hours. Okay, so kalau dekat sini you tengok dia punya cost driver is actually labor hours. Okay, sebab tu kita guna rate and hours. Sebab yang tu basis yang digunakan untuk mengira manufacturing overhead lah. Okay, so untuk dapatkan standard rate untuk variable manufacturing overhead, kita akan ambil estimated variable MOH, kita bahagi dengan estimated labor hours. Okay, awak nampak kat sini ya. So untuk variable, kita akan guna labor hours. Okay, untuk fixed standard rate pun kita akan guna labor hours juga. Okay, tapi untuk standard hours, you are using the estimated labor hours, kita akan bahagikan dengan estimated unit produce. Okay, yang ni sekejap lagi Madam akan explain further so that you will understand and you will know how to actually use the formula untuk kira. Alright, okay, that is page 177. Okay, types of standard. Okay, yang ni cuma nota tambahan saja. Alright. But you need to read and understand lah. Okay, sebenarnya yang bawah-bawah ni, yang panjang-panjang ni, actually you tak hafal pun tak apa, tak ada masalah. Sebab the thing that you need to know actually in topic 10, kalau soalan tanya what are the types of standard, okay, apakah jenis-jenis standard, what are the type of standard that we have in the normal production. Okay, you have ideal standard, normal standard and the basic standard. Okay, so kita kena tahu jenis-jenis standard yang ada dalam your variance analysis. Okay, so dia ada 3 jenis standard. Okay, dekat bawah ni just for you to read and for you to understand more. Okay, tapi soalan takkan tanyalah dia punya definition and all. Dia cuma akan tanya senaraikan 3. So 3 tu tadi macam saya cakap, ideal, normal and basic. Alright.
Okay, so we go straight to the formula. Okay, the best thing about topic 10, dia ada banyak sangat kira. Jadi bila dia ada banyak sangat kira, dia ada sangat kurang teori. Okay, so for those yang suka kira, topik ni menarik lah. Alright. Okay, so we are going to go through one by one. Okay. Okay, this is the formula untuk kira direct material variance. Okay, so nak kira direct material variance, okay, kita kena kira dulu price variance. You dah dapat price variance tu, kita akan tambahkan dengan quantity variance. Okay, so the first thing that you need to do, you need to calculate the price variance dulu. Dah dapat price variance, awak akan kira quantity variance. So bila soalan tanya, please compute the direct material variance, maksudnya kita akan kira dulu price variance and then quantity variance, dan you campur dua tu, baru you akan dapat direct material variance. Okay, alright. So untuk kira price variance, okay, formula dia ialah actual quantity, okay, darab actual price minus standard price. Okay, so yang ni kalau saya expand, if I were to expand the formula, okay, sorry, if I were to expand the formula yang ni, Madam akan dapat A P A Q minus S P A Q. Ni nak bagi senang ingat. Okay, so kalau saya expand, dia akan jadi apa minus pak. Okay, so what is apa? Apa is actually actual price multiply by actual quantity, tolak standard price multiply dengan actual quantity. Okay, so untuk price quantity ni, dia merujuk kepada actual quantity purchase. Okay, kenapa ada quantity purchase dan ada dekat bawah tu quantity use? Sebab bila kita kira variance untuk direct material, you kena faham tak semua direct material yang dibeli digunakan sepenuhnya dalam production. That's why you have your ending inventory and your beginning inventory at the first place kan. Sebab tak semua yang kita purchase will be used in full lah. That means kita habiskan. Okay, so considering that you have beginning inventory and ending inventory, that is why bila kita kira price variance, kita guna AQ tu, actual quantity tu merujuk kepada quantity bahan mentah yang dibeli. Alright, tapi bila kita kira quantity variance, okay, kita nak tengok perbezaan antara bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran, okay, yang sebenar dengan yang standard. So that's why untuk quantity variance tu, you akan guna actual quantity used. Alright, okay, so this is for quantity variance. So untuk quantity variance, kita akan kira guna formula SP dalam bracket is AQ minus SQ. So SP is standard price. Okay, in bracket tu actual quantity minus standard quantity. Okay, kita go through dulu dia punya formula and then nanti bila kita kira baru awak tengok. Alright. Okay, so dekat sini kalau you expand pun you akan dapat spark minus SPSQ. Okay, alright. Next, we go to direct labor variance. Okay, direct labor variance pun dia kalau awak tengok dekat sini macam direct material variance. Sama kan? Sebab dia price variance plus quantity variance. Yang ni price variance plus quantity variance. Cuma dekat direct material variance, your price and quantity tu merujuk kepada bahan mentah. Whereas for direct labor ni, your price and quantity tu merujuk kepada rate untuk labor dan hours. Okay? Sebab kita kerja ikut jam kan? So dia merujuk kepada hours untuk labor. Okay, the hours used to produce the product. Okay, so kalau price variance dekat sini, formula dia actual hours. Okay, dalam bracket actual rate untuk buruh tadi minus dengan standard rate. Alright. Okay, and quantity variance dekat sini formula dia standard rate.
Okay, dalam bracket actual hours minus standard hours. Okay, kalau awak tengok formula ni, dua-dua dia guna actual minus standard. Okay, so kamu kena faham lah dia actual minus standard. So macam mana saya nak ingat formula untuk price? Kalau kita nak cari variance, variance tu Madam dah cakap tadi variance means beza. Okay, kalau saya nak cari variance untuk price, maksudnya yang dalam bracket tu mestilah price minus price. Sebab kita nak cari variance kan? So kalau kita tahu dalam bracket tu is actual minus standard. So kalau kita nak cari variance untuk price, dia mestilah actual price minus standard price yang dalam bracket tu. Alright. Kalau quantity, you nak cari beza untuk quantity, so dalam bracket tu mestilah quantity minus quantity as well. And kita tahu dalam bracket actual minus standard, so quantity tu mestilah actual quantity minus standard quantity. Okay, so you kena faham dulu formula tu sebelum you menghafal. Sebab nanti bila awak kira, awak kena tahu how to come out with the figure. Sebab kita don't just plug the figures from the question tau. Okay, sebab kadang-kadang nanti bila awak tengok soalan, awak tak tahu pun nombor tu sebenarnya nak ambil yang mana satu. So that's why I say you need to understand the formula dulu. Lepas tu you kena tahu macam mana nak dapat AP, macam mana nak dapat SP, macam mana nak dapat AQ, macam mana nak dapat SQ, baru boleh gantikan dalam formula. So this is not just about you menghafal formula semata-mata. Okay, you need to know how you get the figures. Alright. So untuk quantity, samalah sebab saya kata tadi quantity tu merujuk kepada jam kerja. So dalam dia ialah actual hours minus standard hours. Okay. Okay, macam mana nak ingat yang kat luar tu? Sebab yang ni actual hours. Yang dekat depan ni standard rate pula. Kenapa dia bukan actual atau standard? Okay, so which is which? Di mana nak letak dulu? Yang tu sekejap lagi saya explain. Okay, alright. So untuk variable, kalau awak tengok variable ni, the best thing about variable is variable MOH ni, kita punya basis ialah direct labor hours. Sebab tu kalau you tengok, yang ni dengan ni, formula dia sama. Okay, sebab basis dia ialah direct labor. So untuk expenditure variance, okay, dia guna actual hours. Okay, dalam bracket tu is actual rate minus standard rate. Okay, untuk efficiency, sebab efficient tu dia nak tengok berapa cekap orang tu kerja. So kalau orang tu kerja cekap, jam dia lebih kurang lah berbanding orang yang kerja slow kan. Contoh macam awak buat soalan tutorial. Okay, those yang dah biasa jawab soalan tu mungkin 1 jam awak boleh siapkan tutorial 10 soalan. Tapi ada orang buat tutorial 10 hari. 1 hari 1 soalan pun ada. So efficiency bergantung kepada jam. So dia actual hours minus standard hours. Kalau expenditure tu, that means how much you need to spend to pay for the manufacturing overhead. So dia bergantung kepada rate ataupun kadar yang kita bayar kepada buruh. So that's why you have your actual rate minus standard rate. Okay, that is for variable MOH. Okay, next for fixed MOH. Okay, kita ada budget variance dengan volume variance. Okay, budget variance dengan volume variance ni merujuk kepada budget. Budget tu ialah anggaran kan. Okay, contoh, okay, saya bagi you RM10. Ni budget untuk awak pergi makan dekat kafe. So, kalau you pergi kafe, you beli makanan kurang daripada RM10, that means you are efficient lah. For me, you are good. Sebab I bagi you RM10 and you berjaya makan di bawah nilai RM10. Okay, that means you are good. Tapi kalau madam bagi you RM10, you pergi kafe, you bayar, tengok you belanja, you pilih sana pilih sini, tengok, you are supposed to pay RM12. That means you tidak cekap lah menggunakan budget yang saya bagi. Sebab I expect you to spend only below RM10, tapi you spend more than RM10. Okay, so you are inefficient. Tidak cekap dekat situ. Okay, so untuk budget variance, we have arah minus serbah. Apa benda tu? Arah tu ialah actual rate darab actual hours minus standard rate
darab budgeted hours. Okay. So sebenarnya arah ni ialah actual fix MOH. Yang serbah ni ialah budgeted fix MOH. Okay, so nanti bila awak tengok soalan, nak gantikan dia dalam persamaan tu, tak perlu cari AR, cari AH. Kadang-kadang dia terus saja dalam soalan tu dia dah bagi you the actual fix MOH punya nilai. So terus ganti masuk dalam persamaan. Sebab AR times AH tu maksudnya ialah actual fix overhead. Betul lah kan actual? Sebab actual rate darab actual hours, you dapatlah berapa fix manufacturing overhead sebenar. Okay, so yang standard rate times budgeted hours tu, kita akan dapat budgeted fixed MOH. Okay, so untuk volume variance, untuk fixed MOH, you akan guna formula standard rate. Okay, standard rate ni tak sama dengan standard rate dekat atas. Standard rate dekat atas merujuk kepada standard rate untuk buruh. Yang standard rate di sini merujuk kepada standard rate untuk fixed MOH. So dalam bracket tu is standard hours minus budgeted hours. Okay, so yang ni kalau madam expand, dia akan jadi serbah tolak sersah. Okay, yang ni saya tak susun betul-betul daripada formula so that it's easy for you to remember. So kalau you tengok budget variance, you ada arah tolak serbah. Dia macam bersambung tau. Untuk volume, you ada serbah tolak sersah. Okay, alright. Macam mana nak ingat formula, madam? Okay, because dia macam, aduh, banyaknya, madam. Okay, yang tu last nanti baru saya tunjuk. Alright, okay, so here ada note sikit. AU merujuk kepada actual unit produced. BU is budgeted, estimated unit ataupun normal production. Okay, and BH is your budgeted hours. Okay, alright, sebab kita tahu standard hours tu is actually budgeted hours bahagi dengan budgeted unit. So kalau saya nak cari BH, yang ni saya akan cross kan untuk darab. That's why you come out with this. Kenapa awak perlu tahu ni? Sebab nanti you kena kira untuk dapatkan BH. Okay, alright. Saya terus pergi contoh. Okay, so every example yang madam bagi dalam module, okay, I am going to do the solutions. Okay, kita akan buat penyelesaian dia guna both methods. Okay, you have either you want to use the formula atau you nak guna yang ni diorang panggil rajah kapal terbang. Okay, kenapa kapal terbang? Saya pun tak tahulah kenapa kapal terbang. So dia nampak macam ada sayap kot. Okay, alright, we go to the question first. Alright, so now kita nak guna direct material, kita nak calculate direct material variance. Okay, so assumption dia bagi dekat sini, direct material use is equals to direct material purchase. Okay, dia mesti akan bagi info ni. Sebab dia nak bagi tahu awak, semua yang dia beli akan digunakan. So actual quantity dengan actual quantity purchase dengan actual quantity use is the same figure. Okay, sebab ada setengah-setengah soalan nanti tak semua yang dia beli tu akan digunakan sepenuhnya. So your actual quantity purchase tidak sama dengan actual quantity use. Okay, so nak kira nanti pun dah lain. Alright, so this is direct material variance di mana diberi material use is equals to material purchase. Okay, alright, so apa maklumat dia bagi? Okay, syarikat ni produce H&M for Southern market. The cost information for the production were as follows. Okay, okay. You kena digest dulu dia punya information. Okay, before you are able to understand the figures. Okay, so kalau awak tengok dekat sini. Okay, satu dia bagi kamu direct material standard price. So ini dia bagi kamu ialah standard price untuk satu barang. This is SP. Okay, so untuk 1 kg bahan mentah, you kena faham kita buat product cost. So product cost merujuk kepada bahan yang belum siap. You are not referring to finished goods. You are referring to the quantity of
bahan mentah, the direct materials used. Okay. So the direct material standard price dia bagi SP dekat sini ialah RM2. Okay. And then dia bagi kamu standard quantity. In order to finish one product, untuk jadikan dia satu finished goods, you need 5 kg of bahan mentah. So this is actually your standard quantity per unit. Okay, iaitu 5 kg. Alright, okay. So apa yang kita akan guna dalam formula untuk kira direct material? Kita akan guna SP, SQ, okay, AP dan juga AQ. Alright, so SP ni dengan AP ni merujuk kepada harga satu unit. Okay, tapi SQ dengan AQ ni dia merujuk kepada total. So that means kalau nilai yang you dapat ialah SQ per unit, macam ni this is SQ per unit, I tak boleh terus ganti masuk dalam formula. Sebab nilai yang digunakan dalam formula ialah SQ. SQ that means it's in total. Saya kena cari dulu berapa SQ. So I need to find my SQ per unit. Saya kena darab dengan actual quantity produced, baru saya boleh dapat SQ. Okay, so SQ dengan AQ ni dia mestilah dalam bentuk total. Sebab kenapa kamu kena buat dalam bentuk total? Sebab saya dah bagi tahu tadi, variance mestilah dikira dalam bentuk cost. Kalau madam guna 5 kg tolak 10 kg, so maksudnya jawapan saya semua adalah dalam kg. So dia dah jadi salah. Sepatutnya I dah kena dapatkan jawapan dalam RM. Okay, so SP dengan AP ni kita guna per unit. Okay, SQ dengan EQ ni kita kena cari total. That means bila you dah dapat per unit, you kena darab dulu dengan dia punya basis. Alright. Okay, dekat sini dia bagi direct material actual cost. So RM2.20 di sini ialah AP, actual price. So you dah ada standard price, you dah ada actual price. Okay, and then di bawah ni you ada actual quantity. So standard quantity, okay, dari awal tu kita buat decision making. We decided that 1 unit of finished goods atau finished product, dia perlukan 5 kg bahan mentah. Tapi bila you dah buat production, the actual quantity used to produce one finished product is only 4 kg. So this is actually your actual quantity per unit. Okay, di bawah ni ialah actual unit produce. Ini adalah jumlah sebenar yang kita keluarkan untuk produk tadi. Okay, it's 100 units. Alright, so how do I determine the direct material variance? Okay, so sekarang direct material variance formula dia ialah AQ, okay, darab AP minus SP. So madam dah cakap tadi yang ni, kalau saya nak gantikan ke dalam formula, AP dengan SP saya ambil RM per unit. That means I boleh guna RM2 dan juga RM2.20 ni masuk dalam formula. Tapi kalau madam dalam formula tu ada AQ ataupun SQ, saya tak boleh guna per unit. Okay, sebab kalau you tengok dekat sini, yang dia bagi dalam soalan, okay, this is AQ per unit, this is SQ per unit. So I cannot just transfer the item here. Tak boleh terus masukkan dalam sini. So I need to cari dulu total dia, baru saya boleh ganti. Okay, so nak ganti macam mana? It's something like you calculated for your applied manufacturing overhead. Sebab bila applied manufacturing overhead, awak dah dapat POR ataupun the standard rate tu, you akan darab dengan actual quantity. Okay, so yang itu kita guna sebagai fundamental untuk awak kira actual quantity, ya betul lah, actual quantity ataupun standard quantity. Alright, okay. So AQ dekat sini, okay, you tengok balik AQ dekat sini, kalau you tengok, kita ada AQ per unit dan kita ada actual unit produce.
Okay, so nak dapatkan actual quantity ataupun kuantiti sebenar yang digunakan dalam production, that means kita akan ambil AQ per unit multiply dengan 100. So AQ per unit ni tadi ialah 4 kg. Alright, so saya keluarkan 100 unit produk. So berapa sebenarnya kilogram bahan mentah yang saya gunakan? Saya gunakan 400 kg bahan mentah. So this is actually your AQ. Sebab saya dah bagi tahu tadi AQ mesti cari total. So you tak boleh terus ambil nilai daripada soalan, you need to multiply first. Okay, so SQ pun sama nanti. Alright, so now nak kira masuk dalam formula. So my AQ will be 400. So mana madam dapat 400 tadi? From here. Okay. AP is actual price. So actual price kita boleh terus ambil dari soalan sebab saya dah bagi tahu kalau SP dengan AP memang kita guna per unit. It's the rate actually. Okay. So AP ialah RM2.20. This one. Actual price minus standard price. Standard price is RM2. Okay, so in bracket here you have RM2.20 minus RM2. Okay, make sure bila awak kira, awak jangan buat macam ni ramai sangat buat. 400 dalam bracket 2.2 minus 2. Okay, there is no such thing as 2.2 sebab awak bukan buat maths, awak kira RM2.20. So dia ialah 2.20. Okay, tolong ingat 2.20. Sebab nanti bila you buat latihan, memang you akan buang kosong ni. Which is pelik sebenarnya kamu ni. You kena tahu beza lah bila kita belajar account dengan bila kita belajar maths. Maths, zero dekat belakang tu memang tak significant. Sebab you ada angka bererti tu kan. Tapi kalau untuk accounts, kosong tu dia ada maksud dia lah. Sebab we are using currencies. Okay, ringgit. Okay, so your price variance dekat sini, okay, jawapan mesti dalam RM lah. Sebab ini ialah RM2.20 dengan RM2. Walaupun yang ini 400 kg. Okay, so saya akan dapat RM80. Okay, dekat belakang tu ada UF. Okay, UF tu bukan UFO. UF tu means, ni madam nak kena tulis lah. Sebab ada orang dia suka-suka hati je type nanti. UF tu ialah unfavorable. Okay, how do I justify my variance ni favorable ke unfavorable? Sebab nanti jawapan kamu selepas you kira dia punya variance tu, sebab sekarang kita nak menjawab soalan. Okay, beza antara harga sebenar dengan harga standard tu berapa? Dan kalau you dah kira berapa, you kena mention sebab you are decision making kan, you are deciding the decision. Kita nak decide. So benda yang awak buat tu adakah dia favorable, bagus, ataupun unfavorable, tak bagus. Kalau dia favorable, macam mana you tahu dia favorable? Kalau dia unfavorable, macam mana you tahu unfavorable? Okay, awak tengok dekat sini nak dapatkan F favorable ataupun unfavorable, I boleh tahu even sebelum saya selesai kira. Macam mana? Saya akan banding yang dalam bracket ni. Sebab sekarang madam buat price variance. So price variance, kita nak banding harga sebenar dengan harga standard. So harga sebenar RM2.20. Harga standard you RM2. Okay, maksudnya dari awal lagi saya jangka satu bahan mentah tu RM2 je. 1 kg bahan mentah tu RM2 je I'm going to spend. Tiba-tiba bila you beli bahan mentah tu untuk production, you spend more than your standard costing. Maksudnya tadi saya plan nak keluar RM2 je. Tiba-tiba bila I beli dekat kedai, oh rupanya I tak dapat harga RM2 tu. I dapat RM2.20 untuk 1 kg. So bila cost sebenar lebih besar dari cost standard, that means tak bagus lah. Okay, sebab apa? Sebab nanti budget you burst lah. Budget awak akan lebih, budget awak tidak menepati. You need to pay more than your budget amount.
Okay, so bila benda ni berlaku, it's unfavorable. So RM80 tu adalah beza antara harga kos satu bahan mentah sebenar dengan harga kos satu bahan mentah standard. So bila standard awak bagi tadi, saya bagi you budget RM2 je. Tiba-tiba you beli RM2.20, so you tak bagus lah. You are supposed to find something lower than RM2. Okay, so your answer will be RM80 unfavorable. So unfavorable tu sebenarnya dia negatif. Negatif lah. Kalau kita buat maths, kita sebut dia negatif. Tapi dekat sini tolong dengar ya. Dekat sini, there's no such thing as jawapan dalam bracket. Tak ada. Memang kalau awak expand benda ni, okay, kalau saya kembangkan formula ni, 400 darab RM2.20, dia lah 880 minus 800. Okay, so kalau awak tengok dekat situ, you dapat RM80. Oh, RM80. Okay, so dia positif. Tapi jawapan dia unfavorable. Kenapa? Sebab awak bajet RM800 tapi awak spend RM880. Okay, sebab tu jawapan you ialah unfavorable. Alright, so ini untuk price. Okay, so dari segi harga, your standard costing tadi tidak, your actual costing tadi tidak menepati your budget lah. Okay, alright, so we go to quantity variance. Okay, quantity ni merujuk kepada bahan mentah yang digunakan. Okay, this one is very easy sebab tadi awak dah ada AQ dekat sini. So bila dah ada AQ, nanti saya ganti sajalah AQ ni ke sini. Alright, okay, so AQ kita dah tahu 400. SP, you dah tahu dekat sini tadi, you dah guna SP, which is RM2. Okay, so SP you dekat sini nanti is RM2 lah. Okay, alright. And then, dalam bracket tu, you ada AQ minus SQ. Okay, sekejap ya. Okay, how do I get AQ? AQ tadi Madam dah cakap kan? Actual quantity dia bagi ialah 4 kg. Okay, actual unit produced ialah 100. That's how I come about with the figure of 400. So how do I calculate SQ? SQ maksudnya saya guna SQ per unit. Saya darab dengan actual unit produce. So this is something like your applied manufacturing overhead kan? Bila kita kira applied tu, kita akan ambil POR yang kita kira tu, kita darab dengan actual basis. Okay, so SQ dekat sini, SQ per unit ialah 5 kg. Actual unit produce ialah 100. That's why you dapat SQ 500 kg. Ini kg ya, bukan RM. Alright, so bila I gantikan dalam formula, okay, 400 is actual quantity, 500 is standard quantity. And saya akan multiply dengan RM2, which is my standard price. Okay, so my quantity variance will be 200. Okay, kalau saya expanding, okay, I akan dapat 800 tolak 1000. Betul lah? And you akan dapat benda ni, dia akan duduk dalam bracket. Which is ramai akan buat nanti. Tapi awak kena faham ya, we are not doing maths. So dia tak kira lah 800 tolak 1000 ke, 1000 tolak 800 ke. Jawapan you masih 200 saja. Tak ada bracket, tak ada negatif. Okay, sebab saya bukan nak buat matematik. I am doing the variance. Saya melihat perbezaan antara costing sebenar dengan costing standard. Okay, alright. So, how do I justify sama ada saya punya quantity variance ni favorable atau unfavorable? Okay, you refer yang dalam bracket ni. Okay, your actual quantity, okay, actual quantity yang kamu guna 400. Okay, tapi awal-awal tu masa awak buat standard quantity, you jangka, you expect that you will be using 500 kg bahan mentah.
Okay, untuk keluarkan 100 unit ni. Tapi bila tiba-tiba production tu dah berjalan, you manage untuk berjimat. Kan, kita berjimat. Kita masih keluarkan produk sebanyak 100 unit, tapi instead of using 500 kg, kita hanya guna 400 kg saja. Maknanya actual quantity you lebih rendah daripada your standard quantity. So you bagus ke tak bagus sebenarnya? Baguslah. Sebab saya masih keluarkan 100 unit barang, tapi saya hanya guna 400 kg saja bahan mentah. So I jimat 100 kg and I can use that 100 kg untuk produce some more. Okay, so that's why you dapat 200 favorable, bagus. Okay, that means you are efficient. Okay, so nak kira direct material variance. Okay, so kita akan campur lah. So you have 80 unfavorable plus 200 favorable. Dia akan campur dia tak ada tolak. Okay, so satu ni bersifat negatif, dia bersifat negatif sebab dia unfavorable. Yang ni positif, so 200 minus 80, that means your jawapan is favorable with the amount of 120. Okay, so beza 80 dengan 100, beza 80 dengan 200 tu is 120. Okay, tapi sebab 200 tu is favorable, 80 tu unfavorable, so dia macam awak buat MOH lah kan. Dia over apply ke under apply tu depends on siapa yang lebih berat kan. So here your favorable is more than your unfavorable by 120 ringgit. Okay, alright, so this is formula. Okay, menggunakan formula. Okay, so satu lagi method, kita akan guna kapal terbang lah. Okay, so apa yang kita guna kapal terbang? Okay, kapal terbang tu awak kena susun lah. Okay, so dia nak ingat sebenarnya dia APAC, SPARC, SPSQ. Okay, so you ada 3 ni. Yang ni kita panggil dia sebagai actual costing sebab dia AP times EQ. Okay, lepas tu yang di tengah-tengah tu kita ada SP times SQ. Okay, so nak ingat sebenarnya senang sebab, sekejap madam buang dia punya sheets ni. Okay, so this is actually APAC, SPARC, and this is SPSQ. Okay, memang tiap-tiap kali pun kita akan susun macam tu. Alright, okay. So what is APAC? APAC is actual price times actual quantity. Okay, so kita nak senang ingat kan sebab kadang-kadang formula you susah nak digest, so kita gunalah. So APAQ is actual price, RM2.20 multiply by AQ. AQ is actual quantity. So actual quantity you ialah 100 darab 4. Okay, 100 unit darab 4 kg. So kita dapat 880. Okay, this is APAC. Alright. Okay, lepas tu kita nak kira SPSQ pula. SPAQ, SPARC. Okay, SPARC is standard price. Okay, your standard price here. Okay, darab actual quantity. So standard price is RM2. Darab actual quantity ni tak payah tunjuk pun. Sebab tadi you dah kira dekat sini. So you boleh je guna di SPAQ ni. Okay, kalau you tak buat bracket macam madam ni, you boleh je guna 2 darab 400. So kita terus dapat 800 ni untuk SPAQ. So kalau you nak kira kat luar pun boleh. Nanti bila awak buat kapal terbang tu, okay, why do we call it kapal terbang? Sebab dia akan jadi macam ni. APAC, SPARC, SPSQ. So ni kita akan banding berdua. Yang ni kita akan banding dia berdua. So lepas tu nanti dia akan dapat satu figure sajalah. So dia nampak macam kepak tu kan. That's why we call it kapal terbang. Tapi tak tahulah kapal terbang apa sebenarnya macam ni. Okay. Alright, and then kita ada SPSQ. Okay. SP ialah standard price. So di sini pun awak dah guna nilai tu. So it's RM2. Yang ni ialah SQ. SQ yang madam kira tadi. So this is actually 100 times 5. This is 500 kg.
Okay, so bila kamu kira dekat luar, kalau you nak ganti terus dalam formula, dia akan jadi senang lah. Okay, so kalau saya tak tunjuk this part, boleh, tak ada masalah. Maksudnya bila I come out with this kapal terbang, that means nanti saya akan ada AP, AQ 880, lepas tu SP, AQ 800, lepas tu saya ada SP, SQ 1000. Okay, so saya akan banding AP dengan SQ. Bila saya banding dua ni, saya akan dapat price variance. Okay, bila saya banding dua ni, yang ni saya akan dapat quantity variance. Okay, and bila kita combine nanti kita akan dapat total lah. So APAC is 880, SPARC is 800. Kalau I banding dua ni, saya akan dapat 80. Okay, 80. This is actual. This is standard. Okay, so bila you tengok actual you lebih besar dari standard, it's unfavorable. Okay, ataupun kalau awak nak guna yang ni sebagai cara nak tentukan UF dengan F pun boleh. Okay, and then untuk SP, SQ dengan SPARC ni, okay, you ada SPARC tadi 800, okay, your SP, SQ ialah 1000. So this is your standard cost, this is your budgeted cost. This is budgeted cost, this is standard cost, this is actual cost. Okay, so your standard cost ialah 800, your budgeted ialah 1000. Okay, so beza dua ni ialah 200. Okay, kita budget 1000 banyak. Tapi kita standard, kita buat 800 je. That means you are okay. Alright, this is banding standard dengan budgeted. So kalau budgeted tu besar, maknanya saya budget 1000, standard you kira you guna 800 saja, that means you are okay. So it's favorable. Okay, so ini sebenarnya nak bagi kamu senang ingat untuk formula. Sebab kadang-kadang kalau formula macam tu je, kita susah nak hafal. Okay, so price variance tadi, UF 80, this is 200. So kalau kita buat flight tadi tu, it's 80 here and it's 200 here. So kalau I banding dua ni, beza dia ialah 120. Okay, so this is F, this is UF. Maksudnya F lebih besar kan? So jawapan madam nanti ialah 120 F. This is the direct material variance. This is price variance and this is quantity variance. So nak ingat, okay, nak ingat kita ada APAQ, SPAQ, SPSQ. Okay, so this is actual cost, this is standard cost, this is budgeted cost. Okay, so dia akan buat kapal terbang macam tu lah. Okay, that's why we call it kaedah kapal terbang untuk kira direct material variance. Alright, okay, so ini untuk direct material. Okay, we go to direct material variance as well. Okay, masih guna direct material. Cuma situasi di sini, the direct material use tak sama dengan direct material purchase. Maksudnya, saya beli mungkin 800, tapi bila saya guna, saya tak guna sampai 800 kg. Saya guna 500 kg saja. So, my direct material purchase tu, quantity tu saya akan guna dalam price variance. Sebab dalam price variance, awak membandingkan harga semasa you beli bahan mentah. Tapi kalau you buat quantity variance, you membandingkan quantity yang kita guna semasa produce product. Okay, alright. So now, we are using a different set of question. Okay, so the actual production ialah 400 unit. Okay, direct material purchase. So ini ialah actual quantity. Yang ini ialah actual price. Okay, so maksudnya ini ialah actual quantity purchase.
Maksudnya masa dia beli 10,000 kilogram bahan mentah pada harga RM8.30 per unit, per kg. Alright? Okay. Direct material use. Okay. Dia beli 10,000 kg tadi, but he's not using the whole amount. Dia tak gunakan sepenuhnya. Dia guna 8,200 kg bahan mentah sahaja. Okay. And dia beli pada harga RM8.30. Samalah. Harga beli tu mesti sama. Cuma kuantiti yang kita beli dengan kuantiti yang kita guna tu tak sama. This is also actual price. And this is also actual quantity. Cuma apa beza? Yang ini ialah semasa saya beli. So saya beli 10,000 kg. Tapi saya guna 8,200 saja. So your AQ nanti, kita akan ambil figure yang berbeza untuk price variance dan figure yang berbeza untuk quantity variance. Okay, bila kamu banding harga, maksudnya you banding harga semasa beli. So bila beli tu kita merujuk kepada unit purchase. Tapi bila kita buat variance untuk quantity, that means kita nak cari perbezaan antara standard quantity yang projected dengan the actual quantity bahan mentah yang digunakan dalam pengeluaran. So quantity yang di dalam quantity variance merujuk kepada actual quantity used. So ni merujuk kepada used, yang ini merujuk kepada purchase. Okay, saya tak boleh guna use sebab use tu tak menggambarkan harga semasa dibeli. Okay, alright. So now if I were to calculate the price variance, okay, my actual quantity untuk price ialah semasa saya beli will be 10,000 kg. Okay, and my standard price dia bagi dekat bawah ni. The standard cost information is as follows. Standard price dia ialah RM8. Okay, dan standard quantity dia ialah 2 kg untuk satu bahan mentah. Untuk satu finished goods. Okay, one finished goods require you to use 2 kg of bahan. So berapakah SQ? SQ saya kena darab lah. 2 kg darab unit produce. So baru saya akan dapat standard quantity. Okay, alright. So my actual quantity di price variance will be 10,000 kg. Okay, darab dengan RM8.30. Okay, minus RM8. So RM8.30 is my actual price. RM8 here is my standard price. Okay, di sini saja saya dah boleh tentukan whether my answer will be favorable atau unfavorable. My actual RM8.30. Tapi my standard yang saya kira semasa saya buat decision tadi is RM8. So is this favorable or unfavorable? This will be unfavorable sebab I budget hanya RM8 je, tapi bila you beli betul-betul, you beli pada harga yang lebih mahal. So tak efficient lah kan, tak cekap. Jadi kita anggap price tu ialah unfavorable. Okay, so the price variance will be 3,000 unfavorable. Okay, so ini price variance and the quantity here, yang ni merujuk kepada purchase quantity. Okay, soalan yang mula-mula tadi AQ sama, dua-dua sama sebab dia kata AQ and AQ masa beli dengan AQ masa guna sama. Okay, tapi dalam soalan ni AQ purchase and AQ use are not the same. So bila kita nak guna AQ purchase, bila kita nak guna AQ use, ini tengok pada formula lah. Okay, so untuk quantity variance ni, you nak tengok beza bahan mentah yang digunakan semasa production. So I akan guna AQ used, bukan AQ purchase. Okay, so quantity variance di sini, my standard price, I will use this RM8. Okay, so, sama ni lah RM8. Okay, so ASP is RM8.
Okay, my AQ here is 8,200. Madam tak guna 10,000 ya. Sebab sekarang ni your purchase tak sama dengan use. So, untuk quantity variance, saya akan guna use. Untuk price variance, saya akan guna purchase unit. Okay, so my actual quantity dekat sini is not 10,000. Ya, tak boleh tarik lah figure ni. Tapi saya guna 8,200. Okay, my standard quantity is still the same. Which is 2 kg tadi. Madam darab dengan 4,000 unit. Okay, so I get 8,000. This is 2 kg darab 4,000 unit, actual unit produced. Okay, this is SQ per unit times actual unit produced. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, actual quantity yang awak guna ialah 8,200 kg. Tadi I budget setakat 8,000 saja. So favorable ke unfavorable? It's unfavorable lah. Okay, so unfavorable by 1,600 ringgit. Okay, so sekarang untuk direct material variance, okay, kita ada RM 3,000 unfavorable di price variance plus RM 1,600 di quantity variance. Okay, so your direct material variance is 4,600 unfavorable. Okay, so this is for the formula version. Okay, kalau saya nak guna kapal terbang, so samalah, cuma dekat sini your SP AQ ni ada 2. Kenapa ada 2? Sebab you ada actual quantity purchase dengan actual quantity use. Tadi SPAQ ni ada 1 je kan dekat tengah, sebab actual quantity purchase sama dengan actual quantity used in production. But in this question, the actual quantity purchase tak sama dengan actual quantity produced. So your SPAQ tu ada 2 figure yang berbeza. Alright, okay, so nak dapatkan price variance, your AP times AQ is RM8.30 darab 10,000 kg tadi. Okay, so kalau kita kira kat luar, kita memang dah dapat dah 83,000 ni. So ni tak tunjuk pun tak ada masalah ya. So 83,000, okay, SPAQ, okay, awak kena bear in mind, AQ here merujuk kepada quantity semasa saya beli. So my quantity semasa I purchase was 10,000 kg. So RM8 multiplied by 10,000 kg is 80,000. Okay, so actual 83, standard is 80. So beza dua ni ialah 3,000. Okay, so 3,000 tu unfavorable ke favorable? Actual awak 83,000, sedangkan bajet awal-awal tadi sepatutnya hanya 80,000 sahaja. So maksudnya kita tak cekap lah. So it's unfavorable by 3,000 ringgit. Okay, so ini, this part here merujuk kepada your price variance. Okay, so sekarang saya nak kira quantity variance pula. So quantity variance, I am going to use a different AQ. So harga masih sama, standard price masih RM8. AQ is 8,200. Okay, so kita akan dapat 65,600. Okay, SPSQ, okay, this is your budgeted cost. Alright, budgeted cost awak ialah SP multiply by SQ, it's RM8. Darab SQ, SQ ialah 2 kg darab 4,000 tadi. So kita akan dapat 64. Okay, you budget 64 saja. Tapi your standard bila kita darab dengan actual quantity, dia dapat 65,600. Okay. Alright, so kalau awak tengok dekat sini, okay, yang standard tu lebih besar daripada budgeted. So it's unfavorable, the amount by 1,600. So you have 3,000 here and 1,600 and dua-dua UF dekat belakang. So maksudnya kalau dua-dua UF, saya akan campur teruslah. Saya tak tolak. Okay.
So dia akan jadi UF juga. The amount is 4,600. Okay, so this is actually 3,000 campur 1,600, 4,600, UF and UF. So I campur. Kalau satu F, satu UF, madam akan tolak. Okay, so this is direct material variance. Okay, using kaedah kapal terbang. Right, okay, next kita akan pergi example 3. Okay, we are going to, so we are done with direct material variance. We go straight to direct labor variance. Okay, direct labor, kita sama juga, kita ada dua jenis variance, which is price and quantity. Cuma kalau direct material tadi, you guna P and Q, tapi kalau dalam direct labor, sebab ini labor price ni ialah R, rate, and quantity di sini merujuk kepada hours, that is jam. Okay, alright. So kita tengok direct labor variance. Okay, syarikat DTPH produce H mask for Masjid Tanah Market. The cost information for the production were as follows. Okay, standard rate dia bagi 50 sen 1 jam. Okay, SR. This is SR. Okay, lepas tu standard hours is 2 jam. Maksudnya, in order to do one finished goods, setiap buruh perlukan 2 jam untuk siapkan. Okay, so this is your standard hours. This is SH per unit. This is SR per unit. Okay, saya dah cakap tadi, kalau kita ada SH, SR, okay, kita ada AH, kita ada AR, okay. Kalau yang rate ni, rate is ringgit, kan? Kita tahu rate tu ialah kadar. Kadar tu diberi dalam bentuk ringgit. So yang dalam bentuk ringgit ni, nak senang ingat lah, dia sama macam tadi, price and kg tadi. Okay, kalau dia dalam bentuk ringgit, kita akan ambil per unit. Okay, tapi kalau hours, standard hours dengan actual hours ni, dia bagi dalam bentuk jam. So bila dia dalam bentuk jam, okay, you kena cari dia dalam bentuk total. So that means the hours tu awak kena darab dengan rate dia dulu, dia punya actual rate dia dulu, baru kita akan dapat dia punya total. Okay, so yang RM ni semua ambil per unit. Yang selain daripada RM, kita akan dapatkan dia dalam bentuk total. Okay, so the actual unit produced were 100 units. Okay, so ini adalah unit bahan finished goods yang dikeluarkan. Okay, actual rate dia bagi 60 sen. Tadi saya bajet 50 sen je kan untuk 1 jam. Tapi bila yang betul-betul, kita actually bayar 60 cents per hour. And the actual working hours ialah 220 jam. Okay, 220 jam untuk keluarkan 100 unit barang. Okay, 220 jam untuk keluarkan 100 unit barang. Maksudnya, untuk satu finished goods, I need 2.2 hours. Okay, ini ialah actual hours. Ini standard hours RM2 kan? 2 jam kan? Tapi, my actual hours sebenarnya ialah 2.2. Macam mana saya dapat 2.2? Yang ni saya tak letak kosong kat belakang ya, sebab ni jam. Ni bukan RM. Okay, sebab tu saya nak you faham betul-betul. Okay, bila kita nak letak kosong kat belakang, bila kita tak letak kosong kat belakang. So, how do I get 2.2? Sebab actual hours untuk keluarkan produk tu ialah 220 jam bahagi 100 unit yang dah siap. So, untuk satu produk yang dah siap, seorang buruh tu perlukan 2.2 hours of working labour. Okay, alright. So kita nak kira direct labour variance. Okay, alamak, ada jawapan pula. Sekejap Okay, so untuk price variance, Madam dah cakap tadi kan, price dalam direct labour merujuk kepada rate. So formula dia, actual rate minus standard rate. So actual rate dia 60 sen, standard rate dia 50 cents. So actual hours berapa? Actual hours 220 ni, I tak payahlah darab dah ya, dia dah bagi. So it's 220
Okay, darab 60 sen minus 50 cents. Okay, so macam mana saya nak tahu dia favorable atau unfavorable? Okay, my actual 60 sen, my standard 50 sen. So saya bayar lebih daripada apa yang saya jangka, so it's unfavorable. Okay, by how much? By 22 ringgit. Yang ni ada RM kat depan dia. Alright. Okay, so ini untuk price variance. Okay, how do I calculate the quantity variance? My standard rate ni merujuk kepada 50 cents ni lah. Okay, actual hours is 220. Okay, standard hours berapa? Standard hours tadi kita dah tahu, kita ada standard hours per unit 2. So 2 ni kita akan darab dengan actual unit produce. So kita akan dapat nilai dekat situ ialah 200. Okay, so this is your actual hours 220 and your standard hours ni saya dapat dari 2 jam. Okay, yang ni madam dapat dari 2 jam. Darab 100. 100 ni ialah actual unit produce. Okay, so awak bajet 200 jam sahaja. Tapi awak buat betul-betul, awak buat sampai 220 jam. So tak baguslah. So bila tak bagus, dia akan jadi unfavorable. Okay, by how much? By 10 ringgit. Alright. So sekarang you ada 22 ringgit unfavorable and 10 ringgit unfavorable. So dua-dua unfavorable. So your direct labor variance, jawapan dia mesti unfavorable juga. So 22 plus 10 will be 32 ringgit of unfavorable direct labor variance. Okay, so kalau kita nak guna kapal terbang, okay, ni lain lah. Sebab tadi awak guna apa? Spark. Lepas tu SPSQ. Itu sebab kita guna price and quantity kan. Tapi kat sini kita akan guna arah, SRAH and SERSAH. SRSH. Okay. So arah is actual rate multiply by actual hours. So ini ialah RM132. Standard rate multiply by actual hours. Standard rate kita tahu tadi 50 sen. Actual hours is 220 jam. So kita akan dapat nilai dia 110, sorry. So your actual cost is 132. Your standard cost is 110. Your budgeted cost, okay, this is 100. Sebab dia standard rate darab standard hours lah. So standard rate is 50 cent. Standard hours tu ialah 2 jam. Satu unit tu darab dengan actual unit produce. Okay. So kita banding ni. Your actual lebih besar daripada standard. So dia mesti unfavorable. Okay. Nilai beza dia ialah RM22. Okay. Bila kita banding standard. This is standard standard cost. Actual cost, budgeted cost. So bila kita banding standard dengan budgeted cost, so your standard is bigger than your budgeted cost pun tak bagus. So it is unfavorable by the amount of 10 ringgit. Okay, so dua-dua unfavorable. So your direct labor variance will be RM32 unfavorable. Okay, alright. So that is for direct labor variance. Okay. Saya tahu masa saya ajar ni ada orang dengar antara percaya tak percaya, antara faham tak faham lah. I know you don't really understand. Okay. Tapi for this topic, I am going to go slow. Memang madam akan slow sikit. Okay, sebab yang ni dia perlukan pemahaman. Nampak macam susah lah. Okay, sebab this is the first time you are exposed to this kind of calculations and you need to digest dulu apa dia actual costing, apa dia standard costing and apa dia budgeted costing.
Okay, and furthermore we have two different methods. Ada setengah lecturer dia ajar kapal terbang je terus. Tapi I don't want to give you limited methods sebab kalau saya ajar you satu method saja, kalau you tak berapa okay, you tak ada other options to answer the question. So I give you more than one option. Okay, so saya bagi awak dua method. It's either you can use the formula atau you boleh guna kapal terbang. Mana-mana pun tak ada masalah. Okay alright. So hari ni Madam stop sampai sini untuk direct labor. Okay. Macam mana sebenarnya nak ingat formula ni? Okay sekejap. Sebab ada orang dia macam aduh, what is going on? Dah lah baru balik cuti. Lepas tu tiba-tiba keluar pula benda pelik-pelik macam ni kan. So bila benda tu pelik, dia pun merasakan diri dia macam putus harapan lah. Okay alright. So I'm going to sum up. Yang ni saya tunjuk saja. Nanti Madam akan ulang-ulang sampai awak ingat nanti. Okay, so untuk variance, actually you ada you ada direct material. Okay, and then you ada direct labor. Okay, lepas tu you ada variable manufacturing overhead, and then you ada fixed manufacturing overhead. Okay saya tak ikut susunan yang dalam nota sebab saya nak bagi awak hafal, nak bagi you hafal formula. Sebab bila you hafal formula nanti kalau kata you nak guna kaedah formula, bila awak masuk saja dewan exam nanti, you buka buku jawapan tu, the first thing that you do is write back. Okay, tulis balik formula tu dulu. Sebelum awak baca soalan, awak tulis dulu formula sebab lepas tu senang nak ganti. Alright, okay. So direct material, okay, direct material kita tahu dia ada quantity, price, QP. Direct labor pun saya tahu dia ada QP. Okay, alright. Untuk variable manufacturing overhead, okay, dengar betul-betul variable manufacturing overhead, you ada efficiency. Okay, you ada efficiency. Okay, satu lagi you ada is expenditure. Dua-dua E tau. So bila dua-dua E, dia jadi susah nak ingat. Okay, so sebab tu saya guna Melayu. Okay, so guna Melayu tu macam mana Madam? Efficient tu is cekap kan? Expenditure tu ialah belanja. So tadi direct material you ada QP. Untuk variable manufacturing overhead saya ada CB. Cekap, which is referring to efficiency. B is belanja, which is referring to expenditure. Okay, so QP, CB. Okay, lepas tu fixed manufacturing overhead, you ada variance budget dengan variance volume. So untuk MOH ni, kita ada CB dan BV. Okay, so kita ada quantity and price for direct material, quantity and price for direct labor. Cekap belanja untuk variable, which is cekap is efficiency, belanja is expenditure. Okay, untuk fixed manufacturing overhead, you ada B and V. B is budget, V is volume. Okay, ni sama dengan English, tak ada masalah. Okay, so ingatlah QP, CB, BV. I susun macam tu dulu. Okay, itu yang pertama. Lepas tu, saya nak cari variance, nak cari beza, betul? So nak cari beza untuk quantity, that means dalam quantity tu, mestilah actual quantity minus standard quantity. Kalau saya nak cari beza untuk price, mestilah saya akan cari actual price minus standard price. Okay, saya buat yang dalam bracket dulu ya. Okay, so ini untuk direct material. Okay okay, ini satu. Untuk direct labor, walaupun kita QP, tapi you faham kan, saya dah explain tadi, kalau Q merujuk kepada jam, hours. Kalau P merujuk kepada rate. Sebab harga dalam labor dikira sebagai rate.
quantity dalam label dikira sebagai jam, hours. Okay, so kalau quantity dekat dalam bracket dia will be actual hours minus standard hours. Okay, kalau price, saya tak akan tulis price lah sebab I am not doing direct material now. I am doing direct labor. So price dia kita bezakan ialah AR minus SR. Okay, untuk VMOH, sebab tu saya susun dia macam tu. Okay, cekap, kalau you nak tahu orang tu cekap ataupun tak cekap, kita akan tengok jam dia kan. So cekap ni merujuk kepada hours lah. So actual hours minus standard hours. Okay, kalau belanja maknanya saya tengok pada harga. So yang ni actual rate minus standard rate. So kalau you tengok ada persamaan direct labor dengan VMOH. Kenapa sama madam? Kan saya cakap tadi variable MOH dia punya basis ialah direct labor hours. Okay, so that's why direct labor hours VMOH tu dia ada similarity in a form of formula lah. Okay, alright. Cuma untuk fix tu, I tak boleh guna kaedah tu lah. Tapi fix, okay, untuk fix MOH, kalau budget ni awak nak tengok budget betul dengan budget tipu. So kita ada actual MOH, arah, tolak serbah. Okay, di mana ini merujuk kepada actual MOH, ini merujuk kepada budgeted MOH. Okay, lepas tu untuk volume, dia sambung serbah minus sersah. Okay, alright, ini nak hafal formula. Okay, tapi madam dekat direct material, direct labor VMOH tadi, depan bracket ni ada AP, AQ lah, apa-apalah kan. Okay, so ini dia akan cross this one dia akan cross. So P ni akan duduk dekat luar, Q ni akan duduk dekat luar. Yang ni pun dia akan cross, tapi dia bukan Q dengan P lah sebab you guna H dengan R kan. So ini luar dia ada R, yang ni luar dia ada H. Sama juga dengan variable manufacturing overhead. Okay, dia akan cross kan. So yang luar ni ada R, dia ambil yang bawah ni. Yang dekat sebelah ni dia ada H. Okay, madam, macam mana nak tahu dia standard ke dia actual? Yang ni saya guna nama saya. Sherlyn Adlina. So, I dapatlah formula untuk direct material variance, direct labor variance, variable manufacturing overhead. So, dia QP, CB, BV. Lepas tu kalau I nak banding Q, I akan tolak Q dalam bracket. Kalau I nak banding P, I akan tolak P dalam bracket. So dekat luar dia ialah dia punya opposite. So kalau you banding Q, di luar dia ialah P. Kalau you banding P, di luar dia ialah Q. Okay. Yang rate dengan hours sama juga. Kalau you banding hours, dekat luar dia ialah rate. Kalau you banding rate, dekat luar dia ialah H. Okay, and apa yang awak buat dekat direct labor is very easy sebab nanti you copy turun bawa ke bawah je. Tapi susun kena betul lah sebab yang atas ni, this formula is referring to C. C is cekap. That means this is for efficiency. Okay, nanti bila awak kira, awak akan guna untuk kira efficiency variance. Tapi yang bawah ni B, belanja. Yang ni saya akan guna untuk expenditure variance. Okay, and untuk fix, this is budget and this is volume. Budget ni merujuk kepada cost yang kita keluarkan dalam pengeluaran. Volume ni merujuk kepada unit pengeluaran yang dikeluarkan. Okay, so bila saya susun macam ni, saya lebih senang ingat formula lah. Okay, sebab tu bila awak nak hafal ni, awak kena bercerita lah. You need to tell yourself a story. Okay, okay, ini cara saya. Cara saya ingat formula. Dan saya ajar kaedah ni juga pada student saya. So student yang suka guna formula sebab kadang formula tu very easy, especially when you're good at maths, dia akan lebih laju lah sebab you just ganti nilai. Tapi kalau you tak nak guna ni, you nak guna kapal terbang tadi pun senang je sebab dia akan ada actual cost
Okay, standard cost dengan budgeted cost. Kalau actual cost, dia mesti actual dengan actual. Kalau standard cost, dia mesti ada standard dengan actual. Kalau budgeted cost, dia mesti ada standard dengan standard. So kalau kata kita nak cari untuk bahan mentah, direct material tadi, this will be apa? Yang ni spark, yang ni SPSQ. Ini kalau kita guna untuk direct material lah. Kalau direct labor, here will be arah, serah, yang ni akan jadi sersa. Okay, kalau saya nak cari untuk VMOH, it will be the same also. It will be arah, serah, and sersa. Okay, cuma untuk fix saja. Sebab fix tu dia special sikit kan. Okay, sebab dia guna actual banding dengan budget, budget banding dengan standard. Okay, alright, ini kalau nak guna kaedah formula atau nak guna kaedah kapal terbang. Sebab bila ada banyak sangat formula, awak ada tendensi untuk salah gantikan nilai yang ada dalam soalan ke dalam formula. So the first thing that you need to do, sebab tu dalam accounts ni saya tak suruh you hafal. Saya suruh you faham apa benda yang you perlu cari before you are able to take the figure and put inside your formula. Okay, so yang ni nanti madam akan ulang balik. So for the time being, hari ni saya stop sampai direct labor variance sahaja. So that means there won't be any homework lah. Kan? Seronok lah kan? So bila tak ada homework, that means awak masih ada masa untuk siapkan additional question yang ada 14 tu dan buat quizzes untuk practice for UPS. So there won't be any excuses ya. So next week when I see you in class, okay, tak ada alasan lah kerja tak siap lah, saya tak sihat lah madam. Sebab sekarang quarantine pun 5 hari je kan. So tak payahlah teruk-teruk sangat buat macam-macam penyakit. Kadang-kadang bila kita sihat, janganlah doa kita sakit ataupun berlakon buat-buat sakit. Sebab tu doa tu, sebab tu Tuhan bagi you sakit. So jangan, tak sakit, janganlah buat-buat sakit. Okay, sebab sekarang ni kalau setakat batuk sesama tu, benda tu biasa. Alright, so dia tak adalah teruk sangat. Okay, so I will stop here. So on Thursday, we're going to proceed with our practical assessment. Okay, so untuk practical nanti kita akan sambung untuk cash budget pula. Okay, and the rest of the chapter for topic 10 ni, saya akan sambung next week in class. Okay, so ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada kan? Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa nak tanya, that's all for today and thank you so much. Lepas ni madam akan bagi link untuk ni. Okay, so dia dah bagi nilai standard kat sini. That means this is my standard rate and this is my standard hours per unit. Okay, alright, so ini settle. Okay, yang di bahagian bawah ni, this is actual cost. Alright, so what are given in the actual cost? You have, ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Okay, so you have 18,000 of actual unit produced. Okay, and they give you the actual variable manufacturing overhead, 25,200. This is VMOH. Tapi yang ni ialah nilai actual sebenar. Okay, and then actual direct labor hours is 40 hours. This is actual hours. Okay, alright. So I scroll back to your notes yang di bahagian atas tu, just for you to remember sebab mungkin kamu dah lupa yang ni. Okay, the notes that I gave you earlier in the module kan. Alright. Untuk variable manufacturing overhead, okay, what do you need to know sebenarnya? Okay, satu, yang ni is very important lah. Alright. Kalau kita nak gantikan nilai SH and AH, okay, the amount must be in total hours. So bila you diberi per hour, let's say dalam soalan tadi, my standard
hours is 1.5 hours. So kalau saya nak gantikan SH ke dalam persamaan, I cannot use 1.5 hours. Saya kena darab 1.5 tu jadi total hours, that means total jam kerja. Okay, so macam mana kita nak faham total jam kerja? So kita faham standard hours untuk produce satu produk ialah 1.5 jam. Okay, so nak dapatkan total hours for the whole production, that means 1.5 jam tu awak kena darab lah dengan berapa unit produk yang dikeluarkan. So kita tahulah berapa jumlah jam kerja. Yang ni logik akal kalau you tak hafal pun you faham. Saya contoh macam you buat tutorial. Okay. Satu soalan tutorial you perlukan 30 minit. Okay, so how many is your total hours to finish up my tutorial? So I have 10 question. Satu tutorial ialah 30 minit. So kalau 10 soalan, that means you perlukan 10 kali 30 minit. So waktu kerja you nak siapkan tutorial saya will be 5 hours. So that's the meaning of total hours. So dalam soalan ni, kalau kita diberi standard rate atau actual rate for one unit, like just now is 1.5. So nak dapatkan total hours, I kena darab dengan actual unit produce. Okay, tapi untuk SR dengan AR, I boleh guna terus rate per hour. Okay, alright, that is one. Okay, yang kedua kamu tengok dekat bawah ni. Basis untuk VMOH ialah direct labor. Okay, so kalau kita nak bahagikan standard rate tu, let's say you already have the actual manufacturing, actual variable manufacturing overhead. So kalau saya nak dapatkan rate untuk satu unit, saya akan bahagi dengan direct labor hours. Okay, ini maksud dia lah, the basis is direct labor hours. Okay. Alright, so now dalam soalan tadi, you are given semua yang diberi dalam soalan tadi adalah budgeted figures, budgeted cost. Okay, so kalau saya nak cari standard hours contohnya from the question given. Okay, so you have the standard hours per unit ni sebenarnya sama macam kita kira POR. Okay, so to get standard hours per unit, yang kita nak cari ialah jam kan. Jadi yang dibahagi tu, jam tu mesti di atas lah. And kita bahagikan dengan unit produce. Okay, so nak dapatkan standard hours per unit, you are going to use estimated direct labor hours. Kita akan bahagi dengan estimated unit produce. Okay, estimated ni maksudnya budgeted. So ni kita akan guna budgeted hours. Kita akan bahagikan dengan budgeted unit, BU. Okay. Alright, so ini is actually how you come about with the items lah. So sama juga kalau saya nak cari standard rate. How do I calculate my standard rate? That means saya akan ambil budgeted VMOH. Okay, sebab dia estimated is budgeted. Bahagi dengan estimated direct labor. Okay, sebab dah cakap kan your basis is direct labor. So rate dia untuk satu unit ialah dibahagikan dengan estimated direct labor hours. So it's SR. Okay, SR kita dapat melalui VMOH equal bahagi dengan BH. Okay, so kalau you tengok dekat sini, okay, it's actually SR. Yang ni, this one it's actually SR equals to BMOH. Okay, bahagi dengan BH. So sebenarnya SR BH yang kita akan guna dalam formula serbah tu adalah budgeted variable manufacturing overhead. Okay, so nanti kalau saya nak gantikan nilai serbah, I boleh terus cari dalam soalan cari budgeted variable manufacturing overhead. It's the same item. Okay, okay. I go back to the contoh. Alright, so now kalau kamu tengok dekat dalam soalan, okay, we have budgeted VMOH yang ni 24,000. So ini sebenarnya ialah serbah. Okay, so maksudnya dekat sini serbah sama dengan budgeted VMOH. Okay, alright, this is one. Kena ingat, kena faham. Okay, yang kedua kita ada actual VMOH. Actual
VMOH. Okay, macam mana dapat actual VMOH? Actual VMOH sebenarnya kamu dapat daripada actual rate, sebab kita nak dapatkan sebab dia punya cost driver ialah direct labor hours. So macam mana saya nak dapatkan jumlah variable cost untuk MOH saya? So maksudnya rate satu unit, saya akan darab dengan jam kerja. So, I akan dapat total untuk variable manufacturing overhead. So, my actual variable manufacturing overhead is actually AR multiply dengan actual hours. Okay, so kalau you tengok dekat sini, A V MOH is actually arah. Nampak ya? Okay, this is 2. So now, madam nak bahagikan, nak cari nilai untuk expenditure variance. Okay, nak cari untuk expenditure variance. Alright, so now the expenditure variance ni, kalau kamu tengok formula dia, ialah AH dalam bracket AR minus SR. Okay, kalau kita expand, kembangkan formula tu, kita akan dapat arah tolak serah. Okay, so kita dah tahu arah tu dah diberi dalam soalan, which is 25,200. So, madam tak perlu cari AR untuk satu unit berapa, AH untuk satu unit berapa. Sebab you tak perlulah nak buat kerja 2 kali. Okay, so you already have your AR. Okay, so you just darab sahaja. Okay, so kita akan dapat, this one. Okay, so kita akan dapat arah, it's RM, 25,200, okay, minus, kita kena cari serah saja sekarang ni. Okay, serah is, kalau you tengok standard rate, dia dah bagi dalam soalan, ialah 80 sen. Okay, so my standard rate is 0.80. Okay, madam akan multiply dengan AH. AH ialah actual hours, 40,000 here. Okay, so saya akan darab dengan 40. Okay, saya akan darab dengan 40,000. Okay, alright, sekejap. So here, the figures here will be 40,000. Okay, sekejap. Dia sebab ada figure dekat tempat lain tu, dia ganggu. Okay, so now, okay, kita dah ada arah minus serah. Okay, so serah is actually 80 sen. Okay, 80 cents darab 40,000. Okay, the amount will be 32,000. Okay, so here your answer will be, okay, so here your answer will be equals to, nombor dia pergi ke tepi sini. Okay, so dia akan jadi sama dengan, alright, 25,200, okay, minus 32,000 ringgit. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, alright, kita nak banding, okay, arah dengan serah. Okay, so arah is actual manufacturing overhead and serah is standard manufacturing overhead. Okay, so kalau tengok arah is 25,200, whereas your serah, okay, is 32,000. Your standard variable manufacturing overhead ialah 32,000. Okay, so yang sebenar lebih kecil, alright, smaller than the 32,000, which is your standard rate. So, bagus atau tidak? Sebab this is expenditure, perbelanjaan. Okay, so kalau kita tengok pun, actually you boleh banding. Okay, sebab kita tahu yang ni ialah apa yang kita budget, kita nak spend. Tapi in the end, kita hanya belanja 25,200 saja. So that means your answer should be favorable. So the difference here ialah 6,800 and it's favorable.
Okay, so ini untuk expenditure. Okay, so expenditure kita nak tengok kecekapan. Alright, so kita akan banding perbelanjaan antara sebenar, actual dengan standard. Alright, okay, that is one. Okay, yang kedua, kita nak tengok efficiency. Okay, your working hours, efficiency. Okay, serah, kita dah kira dah dekat sini. So you just need to copy the figure, pergi sebelah. That is 32,000. Okay. So kita akan minus dengan sersah. Okay. Sersah is how much? Okay. Kita tahu SR dah ada dalam soalan. Okay. Alright. This is your SR. Okay. Crowded sangat sini. Okay. I'm going to clear this up a bit. Okay. This is your SR. It's 80 cents. Okay. Kita cuma perlu cari standard hours. Okay, so how much is your standard hours? Kalau kamu tengok dalam soalan, dia bagi kamu standard hours per unit, which is 1.5 hours. Dan saya dah tunjuk kamu nota tadi, alright, standard hours mestilah dalam bentuk total. Okay, so standard hours per unit, which is 1.5, you kena multiply dengan actual unit produce, which is 18,000 dekat sini. So 1.5 kita akan darab dengan 18,000. Okay, so dekat sini kita akan dapat 27,000. Okay, so kalau sebelum saya tunjuk 27,000 tu, you faham lah. How do I get serah? Saya dapat serah daripada, okay, SR is 80 sen. Okay, darab dengan 1.5 multiplied by 18,000. Okay, this is how I get serah. Okay, alright. So ini ialah efficiency variance. So kita akan dapat beza dekat situ will be RM 10,400. Okay, alright. So sekarang this is hours ya, jam. Okay, so serah tu ialah your standard hours. Okay, so yang ini sersah ni ialah your budgeted hours. This is budgeted hours. This is your standard hours. Okay, so budgeted hours should be bigger than your standard hours. It so happen budgeted hours awak lebih kecil daripada standard hours. So yang ini you akan dapat unfavorable. Okay, so this one you'll get unfavorable. Alright, so sekarang nak dapatkan your variable manufacturing overhead, we just need to tambah sajalah. Okay, sebab you ada satu F and satu lagi UF, the largest number is UF. So answer you akan jadi unfavorable as well. Okay, and beza di antara efficiency variance and expenditure variance is 3,600. So that's how you get your variable manufacturing overhead variance. Okay, alright. So ini kalau guna pengiraan. Okay, kalau saya guna matrix method, okay, so I akan ada standard cost, actual cost, which is arah. Saya ada standard cost, which is serah. And saya ada budgeted cost, which is sersah. Okay, so arah is 0.63. Okay, so macam mana dapat 0.63 tu? Actually awak tak perlu kira sebab arah you dah ada. Tapi for those yang nak tahu macam mana dapat arah tu, AR tu, okay, you dah ada nilai dekat sini 25,200. Kita just bahagi saja dengan actual direct labor hours. So nak dapatkan AR, actual rate, okay, you akan ambil 25,200, this one. Kita akan bahagi dengan actual direct labor hours sebab dia punya basis direct labor hours kan. So kita akan bahagi dengan 40,000. You dapat 0.63. Okay, alright. Sebab tu dalam slide ni dia tunjuk 0.63. Tapi kalau saya tak garap dengan 0.63 pun tak ada masalah. Sebab in your question you dah ada figure 25,200. So you might as well just letak saja number tu dekat actual cost. Okay, your serah
is 80 cents, multiply by 40 hours, so you dapat 32,000. Okay, and your SERSA, macam Madam cakap tadi, your SR is 80 cent, your standard hours is RM1, 1.5 hours, multiply by 18,000. Okay, alright, so nak tentukan F atau UF, you just follow the symbol. Okay, so bezakan untuk expenditure variance, okay, so actual cost 25,200, standard cost is 32. That means yang ni memenuhi syarat. Okay, so your expenditure variance is favorable by the amount of 6,800. Okay, alright. And for efficiency variance, okay, the budgeted cost is 21,200. You budget 21 saja, tapi your standard is 32. So you tak memenuhi syarat ini. So that means your efficiency variance is unfavorable by the amount of 10,400 ringgit. Okay, so your variable overhead ialah ada satu F, satu UF. So kita akan tolak figure tu. Okay, nak letak dekat belakang F atau UF, you tengok the greater amount. So greater amount is 10,400. So saya akan ada UF dekat belakang. So beza antara 6,800 and 10,400 is 3,600. Okay, make sure you don't put any answers in bracket. Tidak ada sebarang jawapan dalam bentuk negatif ataupun bracket sebab these are costing. Costing tu mesti akan dibayar. Okay, bracket tu hanya menunjukkan you tidak memenuhi syarat favorable atau unfavorable sahaja. Okay, dia bukan indication yang kamu berhutang ya. Alright, so there's no such thing as negative figures for question topic 10. Okay, alright. So we are done with the variable manufacturing overhead. We go straight to fixed overhead. Okay, fixed overhead pun sama. Alright, so kalau you tengok untuk kira direct labor variance dan direct material variance, nak tentukan F dengan UF, you tengok benda yang dalam bracket tu kan. Tapi untuk variance, the fixed overhead dengan variable manufacturing overhead tu dia lain sikit lah. Sebab we are talking about variable cost. Okay, alright, so here kita tengok fixed overhead. Okay, so fixed overhead ni dekat sini dia bagi kamu budgeted figure. So ini ialah budgeted unit produce. Ini ialah budgeted hours. Yang ni fixed overhead. That means dia bagi kamu budgeted fixed MOH. Alright. And then di bawah ni baru dia bagi kamu standard figures. So you have 0.625. This is your standard rate. And 1.6, this should be hours lah kan. Madam jam pula kan. Ni translate tak habis lah ni. Alright, so 1.6 hours. Alright, so ini ialah your standard hours per unit. Okay, so cara kita nak buat untuk standard hours and standard rate sama macam the previous variance, di mana standard rate dengan actual rate kita akan ambil per unit, and for standard hours and actual hours kita akan ambil total. So that means nak dapatkan jumlah ni awak kena darab dengan actual unit produce. Sama je. Okay, alright. So di bawah ni dia bagi kamu maklumat untuk actual figures. Okay, the actual unit produce is 30,000. Okay, the actual fixed overhead. Actual fixed overhead maksudnya AR darab dengan AH. So this is actually arah sebenarnya, which is 22,400. Okay, and then di bawah tu dia bagi kamu actual labor hours, which is 35,000. Okay, so untuk formula, alright, bagi fixed overhead tu dia sedikit mudah sebab normally the figures are already given in the question. Okay, Madam tunjuk balik dekat fixed overhead ni tadi ya. Okay, fixed overhead ni tadi. Okay, it's the same thing that we did in variable just now. Alright, di mana nak dapatkan standard rate, kita akan ambil B, okay, budgeted MOH. Kita akan bahagikan dengan budgeted hours. Alright,
Sebab dia punya basis is also direct labor hours. So, serbah tu sebenarnya ialah budgeted manufacturing overhead. So, kalau kamu tengok sini, budgeted manufacturing overhead ni, this is actually serbah. Okay, so arah ada dalam soalan. Serbah pun sudah ada dalam soalan. So, I tak perlu cari berapa AR, berapa AH, berapa SR, berapa SH. Okay, saya terus ganti dalam persamaan. Sebab nak kira budget variance ni, kita terus ambil arah minus serbah. Okay, budget variance ni merujuk kepada budget yang kamu tentukan untuk production. So, nak tentukan dia favorable atau unfavorable, okay, dia berbeza sikit lah from the previous variance. Okay, budget ni maksudnya macam saya bagi you RM10 untuk pergi kafe, untuk beli 2 nasi ayam, 2 nasi lemak dan mi goreng. RM10 I bagi. Okay, so you pergi kafe, lepas tu you beli apa yang saya suruh beli, tapi you manage to buy everything that I asked you to buy within the budget. Maksudnya saya bagi you RM10, you tak spend sampai habis, you belanja RM8 saja. So, budgeted is RM10. Actual yang you belanja ialah RM8. So, maksudnya you baguslah sebab you boleh minimizekan saya punya cost to produce the same product that I want you to produce. I mean the same jumlah barang yang kita nak produce lah. Okay, so budget variance ni, kamu ada actual yang ni, actual, yang ni ialah budgeted. So nak tahu dia favorable atau unfavorable, kita just tengok saja figure yang ada di dalam formula. Okay, so your arah is 22,400. Okay, and your serbah is 25,000. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, serbah kamu, saya budget, you buat semua yang saya nak suruh buat ni, saya bagi you 25,000. Tapi you berjaya buat semua yang madam suruh, tak guna sampai habis pun. You guna hanya setakat 22,400. That means you memang bagus sebab you berjaya produce the product within the budget given. Okay, so beza antara actual dengan budgeted tadi, kita akan dapat 2,600 dan dia favorable. Because we are managed to produce the same amount of production unit within the budget given. That means lebih sedikit berbanding 25,000. So that means you okay lah. Alright, so that's how kita tentukan F ataupun UF untuk fix manufacturing overhead. Okay, so dia berbeza sikit lah dengan yang kita buat dalam variance lain. Okay, next kita akan tengok volume. Okay, volume ni sekejap ya. I know it's 9 o'clock already. Just give me 1 more minute. Okay, untuk volume, alright, volume ni merujuk kepada jumlah pengeluaran. Okay, so jumlah pengeluaran yang kita keluarkan sebenarnya ialah 30,000. So actual volume is 30,000. Okay, alright, budgeted volume is 25. Okay, budgeted volume is 25,000. So saya nak kamu keluarkan 25,000 saja dengan kos yang saya bagi tadi lah. Tapi dengan kos yang saya bagi tadi, you manage to produce 30,000. That means you boleh keluarkan lebih with the same costing. So here saya dah boleh nampak you adalah favorable. So from here saja kita dah tahu our answer will be F. Okay, alright. So now nak dapatkan volume variance, I expand this formula into serbah minus sersah. So serbah you dah ada dekat sini, 25,000. Okay, so now I just take that 25,000. Okay, 25,000. Saya akan minus dengan sersah. Okay, your SR, standard rate, ialah 0.625. Okay, your standard hours is, yang ni, kita akan darab dengan standard hours. Your standard hours is 1.6, itu per unit.
So I kena darab dengan actual unit produce. So the actual unit produce ialah 30,000. Okay. So for this one, okay. So ini ialah SR and ini ialah SH. Okay. So now you dapat 1.6 tadi, darab 30,000 and kita akan darab dengan 0.625, you get the figures of 30,000 unit. Betul kan? Sorry. Madam, kita ikut kelas lama ke kelas baru? Apa tu? Apa yang kelas lama, kelas baru, Max? Yes. Sampai pukul 9 saja. Okay. You can leave the class. Doesn't matter. Tak payah bye-bye saya. I will proceed recording and you just go and masuk kelas. Boleh? Okay. Nanti saya share the video with you. Okay. Really sorry. Okay. Sebab I exceed the time. Okay. Okay. Thank you so much. Okay. Alright. So now, okay. So now your standard rate multiply dengan standard hours. Okay. Sorry. So your standard hours is 1.6. Okay. Dan kita akan darab dengan actual unit produce. Okay. Actual unit produce is 30,000. Okay. So kita dapat dekat situ 48,000. Alright. And kita akan darab dengan 6.25. Okay. So dekat sini. Sekejap ya. Saya betulkan figure ni dulu. Okay, so my serba tadi, okay, SRBH is 25,000. Okay, lepas tu my standard rate is 0.625. Okay, saya akan darab dengan, this is actually SERSA, SH. Okay, so standard hours is 1.6. Kita akan darab dengan 30,000 unit. Okay, so here kita akan dapat 5,000. Okay, because kalau you darab tadi, you akan dapat nilai dia is 25,000 minus 30,000. Okay, so here will be 25,000 minus 30,000. Alright, so kita akan dapat 5,000 difference, which is the variance lah. Right. So 5,000 ni macam Madam cakap tadi will be favorable sebab kita banding volume pengeluaran. Okay. Berlari-lari saya punya figures ni. Okay. So volume pengeluaran tu maksudnya merujuk kepada your actual tadi 30,000 and your budgeted is 25,000. Okay. So kita punya volume variance is 5,000 favorable. Okay, so you already have 2,600 of favorable for your budget variance and you have another 5,000 favorable for your volume variance. So your fixed manufacturing overhead will be 7,600 F. Okay, so I'm going to show you the matrix method. Okay, so dekat sini nampak dia tulis itu ialah actual cost. Okay, and then this is actually ARA. Yang ni ialah actually serba. Yang ni ialah SERSA. Okay, so arah kamu ialah 22,400. This is taken direct from the question. Okay, your serbah is 25,000 pun ambil terus daripada soalan. So beza dua ni ialah 2,600. F ke UF? Okay, sebab tadi saya dah cakap kan, ini ialah actual, ini ialah budgeted. So your actual kecil dari budget. That means kita berjaya guna budget within the limit given. So your answer should be favorable. Okay, and to get your SERSA, kita akan ambil 30,000 multiply by 1.6 multiply by standard rate 0.625. So kita dapat 30,000. So your volume variance is 5,000. Kenapa F? Sebab actual production, actual volume ialah 30,000. Okay, budgeted volume ialah 25.
So saya berjaya keluarkan lebih daripada apa yang saya perlu keluarkan within the same time frame, within the same budget given. So saya cekap lah. So my answer should be favorable. So to see the volume variance, you tak perlu banding cost ya. You tengok benda tu di luar saja, di mana you bandingkan volume pengeluaran. So I'll get my total fixed overhead variance. The amount is 7,600. Okay, all right. So this is how we calculate our fixed manufacturing overhead. Okay, all right. So we are done with topic 10. Okay, so you can proceed to your tutorial. Okay, all right. Untuk tutorial, kamu boleh guna mana-mana method. You tak perlu buat dua-dua. So if you are like satisfied ataupun lebih suka guna matrix method, okay, you can use the matrix methods. Tapi kalau you nak guna persamaan pun, you boleh guna persamaan. Okay, alright. I just want to show you here macam mana saya ingat persamaan. Okay, kita ada direct material. Again, kita ada direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, and fixed manufacturing overhead. Okay, untuk direct material, kita ada QP, okay, quantity variance and price variance. Direct labor pun kita ada QP, which is quantity variance and price variance. VMOH, kita ada cekap belanja, CB. Cekap belanja, cekap is efficiency. Okay, efficiency. Belanja is expenditure. Alright, okay, ini cara madam ingat lah. And fixed MOH, you ada BV, which is budget and volume. Okay, alright. So nak tentukan quantity, yang dibezakan di dalam ni ialah quantity lah. So AQ minus SQ. Kalau price, kita akan bandingkan, okay, AP minus SP. So di luar ni dia akan ada Q and dia akan ada P. Okay, so dia ialah SA. Alright, this is for direct material. Okay, untuk direct labor sama juga. Kalau quantity kita tengok jam sebab dia buruh kan. Okay, so jam will be AH minus SH. Kalau price, kita merujuk kepada wages, it will be rate. So you have your actual rate minus your standard rate. Okay, so luar ni kita ada H dan atas tu kita ada R. So this one will also be SA. Okay, efficiency CB, dua ni, you just salin balik saja sebab dia sama. Okay, alright, cuma BV, you ada arah, tolak serbah, ulang balik, yang ni turun, serbah ni turun bawah, serbah, tolak sersa. Okay, alright, so this is for your fixed manufacturing overhead. So kalau for me lah, if you ask me, I prefer to use the formula. Cuma saya kena ingat, kalau AR, SR, SP, AP, sorry SP yang ni semua ialah dalam RM kan? So bila dia dalam RM, kita akan bagi nilai dan gantikan ke dalam persamaan guna per unit. Okay, tapi kalau dia AQ, SQ, AH, SH, ini mestilah dalam total hours. Yang ni mestilah dalam total quantity. So macam mana nak dapat total quantity? Maksudnya you dah dapat per unit, you kena darab dengan AU, actual unit produced. Ini pun kita darab dengan AU, actual unit produced. So if you understand this method, okay, it's easier for me lah. It's easier to use the formula. Okay, alright. So itu saja untuk topik 10. Okay, so if you anything need to ask me, you can ask me later. I will share you the video lepas ni. Alright, so tengok balik video tu. Okay, try and faham, and then cuba buat tutorial, and we will discuss the tutorial next week. Right? Okay, so that's all for today. Okay, thank you so much. Okay, sorry, madam ambil time you lebih daripada yang sepatutnya.
Okay, so thank you. Bye bye. See you.